السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي سماها فصول في الصيام والتراويح والزكاة. كذنيو رسالة لي وراسراسوست تمرتوچن أسالفن نبرة. الله قال زاري يا كفل أسارات تنميهونه. تلانت جمرنو الفصل السابع، سباتنيو كفل في أهل الزكاة. زكاني يميوزو سووش إنما ناتشو يميلونه. زكان يميوزو سووش إنما ناتشو يميلونه. الله سبحانه وتعالى قرآن اللي تقساتشو كسمنتو تقريبا 6 آيتين نبرة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. النزي 6 آيتين نبرة يا سالفنا. يسباتنيو قال وفي سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى من قال لي وفي سبيل الله يتفلق بت كما قال الشيخ هنا، وهو الجهاد في سبيل الله. فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله بعله من قد يتفلق بت، وهو الجهاد مع الله سبحانه وتعالى من قال لم يواقوا سووچن يديننا يا الله انطلاتين هونو سووچن يميواقوا سووچ لذينيا قدام كزكاة المال يسطاچوال. وهو اسو الجهاد في سبيل الله مع الله سبحانه وتعالى من قال لا مواقاتهم. فيعطى يستال المجاهدون مع الله من قال لا لم يواقوا سووچ من الزكاة كزكاة ما يكفيهم يميبقاچو لجهادهم لجهاد لجهاداچو يميبقالاچو ነገር كزكاة مال يسطاچوال አለ። ويشترى يجزال من الزكاة كزكاة ብር ላይ آلات እቃዎች መጠቀሚያዎች ምን ለጂሃዲ ለውጊያ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ማለት ነው። في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ ኢዳን በዋነኝነት في سبيل الله ዝጋ የተፈለገበት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ጠላቶችን የሚዋጉ ሙጃሂዶች የሙስሊም መሪ መንገድ ያደረገላቸው መሪ ያላቸው ለነዚህ ሰዎች لجهاد تبلو أن يكون كلمة الله هي العليا. يا الله سبحانه وتعالى قال كف دل تبلو يميواقوا سووچن لنذي سووچم زكاة يسطاچو حتى لو كانوا أغنياء. حتى مراسو بيهونو أهم بدن بسب زكاة يسطاچو سووچ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم كذاس وفي الرقاب والغارمين. والعاملون عليها يالنو يا زكاة يسبسبوناچو حتى الأغنياء
ሀብት ራሱ ቢኖራቸው ሀብታም ራሱ ቢሆኑ ከዘካው ምን ይደረጋል ይሰጣቸዋል وكذلك هنا በአላህ መንገድ ላይ የሚዋጉ ሙጃሂዶች حتى እነሱ ሀብት ቢኖራቸውም ገቢ ቢኖራቸውም ለዚህኛው ጂሃድ ብሎ ስለወጡ ከዛኛው ነገር ላይ ይሰጣቸዋል ማለት ነው ይሰጣቸዋል ደጋግሜ ጂሃድ የሚባለው አሁን ጂሃድ የምትለው ቃል ብዙ ግንዛቤ ነው ያለው አንዳንዱ ስለ ጂሃድ ሲነሳ እንዲነሳ እንዲወራ የማይፈልጉ ወረታች የወደቁ ሰዎች አሉ ጂሃድ የሚባለው ነገር መወራት የለበትም መነሳት የለበትም የሚሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ድንበር ያለፉ ማንኛውም መጨቃጨቅን የግል ጉዳይንም ራሱ ጂሃድ ብሎ የሚጠሩ አሉ እነዚህም ድንበር ያለፉ ሰዎች ናቸው ኢዘን ጂሃድ የሚለው በአላህ መንገድ ላይ መዋጋ የተፈለገበት ራሱን የቻለ መስፈርት ያለው ራሱን የቻለ መሪ ያለው ሲሆን ትክክለኛ ጂሃድ የሚባለው ለዚህ ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትክክለኛ ጂሃድ ማለት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ከፍ እንድትል ተብሎ የሚዋጉት ውጊያ ነው አሉ ይሄ ደግሞ ሰላት መስፈርት እንዳለው ሁሉ ውዱ መስፈርት እንዳለው ሁሉ ጂሃድ የሚባለው ነገር ከእስልምና ርኡስ በዋነኝነት በግልጽ የሚታይ ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ነገርን በሸሪዓ በቁርአንና በሐዲስ መገደብ አለበት የተገደበ መሆን አለበት አሁን እንዳልኳችሁ ቀደም ጂሃድ የሚባለው ግማሽ ከነጭራሽ እንዲነሳ የማይፈልገዋል እነዚህ በጣም ወረታች የወደቁ ናቸው ሌሎች ደግሞ በጣም ድንበር ያለፉ ናቸው የራሱን ጀማዓ የግል ፖለቲካውን የግል ዓላማውን ጂሃድ ነው ብሎ ሙስሊሞች እንዲዋጉ እንዲገደሉ እንዲጠፉ አገር እንዲጠፋ የሚያደርጉ የተለያዩ ቡድኖች አሉ አሁንም በዚህኛው ዓለም ላይኛው ባለንበት ሁኔታ ይሄም ትክክለኛ ጂሃድ አይደለም ትክክለኛ ጂሃድ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቃልን ከፍ ለማድረግ መሪ ካለክ መሪክም የምትታዘዝ ከሆነ ድንበርክ የተነካ ከሆነ ከድንበር የምትከላከል ከሆነ አቅሙ ካለክ ለመከላከል ለመዋጋት አቅሙ ካለክ ያ ነው ጂሃድ ትክክለኛ ጂሃድ የሚባለው አለበለዚያ አቅሙ ሳይኖርክ ምንም መሳሪያ ሳይኖርክ እንደ አንዳንድ ጅሎች በተለያዩ መሳሪያ የተቀጠቀጡ በድንጋይ መወራወር ይፈልጋሉ ይሄ ራስንና ህዝቡን ማታለል የሚባለው ራስን አደጋ ውስጥ መክተት የሚባለው ነው ይሄ ነገር ያነሳውበትም ድንገት ስለመጣ ነው እንጂ ጉዳይ በሰፊ መወራት ያለበት ነገር ነው ኢዘን እዛው የሚገባው አልጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ ውስጥ ነው አሁን ሼኹ ዝጋ መጥቀስ የፈለገው ሌላ አለ ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይ ሲባል ጂሃድ ብቻ ነው ያን ሊጠቅስ ይፈልግ ምን አለ وفي سبيل الله العلم الشرعي አለ በአላህ መንገድ ላይ ሲባል እዛው የሚገባው የሸሪዓን ዕውቀትን ለመማር ካለበት ቦታ ወጥቶ መንገድ የተጓዘ የዕልም ተማሪ የሆኑ ሰዎች ናቸው አሉ አይ ዕልምን የሚማሩ طلاب العلم የሆኑ እነዚህም في سبيل الله የሚለው ይገባል አሉ ከዚያ አኳያ ምን ይደረጋል فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها إلا أن يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به في سبيل الله سيميقباو علم يميمارو يشرع وقت يميمارو سووش ناتشوال يشرع وقت يميمارو سووش النظيم فيعطى يستاتشوال طالب العلم علم يميمار أكال الشرعي يشرع عن وقت ما يتمكن به بذا
የሚቋቋምበት የሚሆነው በምን من طلب العلم علما እውቀትን መማር ላይ እውቀት እንዲማር የሚያግዘው ነገር ከነዛውስ من الكتب መጽሐፎችን ለምሳሌ የሚማርበት መጽሐፍ ይፈልጋል ኩቱቦችን ይፈልጋል ኢደን ከዘካ ማል አንስተን ለሱ የሚያስፈልገውን ኪታብን ምንገዛለትም ኮን እዚህ ሲገባላል وغيرها ከዚህ ውጪም ለምሳሌ ከኪታብ ውጪም ሰውየው ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው علم ሊማር ነው የመጣው የሚቀመጥበት ቦታ ካለለው የሚቀመጥበትን ቦታ ለማመቻቸት ከዛ ምናደርግ ከሆነ ይሄም እዛውስ ይገባል ይላሉ ነገር ግን إلا أن يكون له مال كهون انجي سويو أي علم الممار طالب العلم مال كالو هبت كالو هبت له بر له كتاب مجازبت راسم يسداد دربت نجر له يمكنه من تحصيل ذلك به بال له هبت كتاب مجازات يشلال راس ما صادر يشلال وجهه يشلال عندي كهون الذي ينسو زكاة يسطو نجر جن የኪታብ መግዣ ካለለው 3 አመት 4 አመት ቁጭ ብሎ ሲማር ለዛም ያስፈልገውን ወጪ ካለለው ከዘካተል ማል የሚሰጠው ከሆነ ይሄም እዛው ሲገባል ብሎ ሼኹ ይጠቅሳል እዛው ሲገባል ብሎ ሼኹ ይጠቅሳል ማለት ነው طيب ይሄ ሰባተኛው ነው انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله سنتونا سبات قال الثامن سمنتنيونا يمجرشاو وابن السبيل إيه دقمو منقرنيا يهوننا دنقت منقر يتقوازا لها جوتا ካገሩ ከወጣ በኋላ የሚሄድበት ስንቁ አለቀበት ይሄ ሰውዬ hatta አገሩ ላይ ራሱ ሀብታም ቢሆንም ብር ቢኖረው እንደዚህ አይነት ሰውም ከዘካተል ማል ይሰጠዋል ومن السبيل ተፈለገበት ይሄ ነው قال وهو المسافر الذي انقطع به السفر فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده ومن السبيل تفلقبت وهو المسافر من قرنيا يهوننا قزو يتقوازنه الذي انقطع به السفر من قرن يتقوازا بقزو مكنيات سنقو كاللقبت أقرو يمدرسبت نقر كاللو لندذيان السوم زكاة يستوال فيعطى يستوال من الزكاة كزكاة مال ما يوصله لبلده لا أقرو يمدرسو لك ለምሳሌ እሱ ከጅጅጋ ከመጣ አዳማ ደረሰ ገና እሱ ወደ ጅማ ሊሄድ ይችላል ከዛ የሚያደርሰው ነገር ወይ ተሰርቆበት ወይ ጠፍቶበት ወይ አልቆበት ተቸግሮ ካለ እስከ ጅማ የሚያደርሰው ነገር ስንት ነው የምሽዋር በማዕና የመኪና የማጓጓዣ ተብሎ ከዘካተል ማል ይሰጣል ጥያቄ ሰውየው አገሩ ላይ ወይ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ብር መበደር የሚችል ከሆነስ ከዘካት ማል ይሰጣል ዑለሞች ይላሉ ከፊሎቹ ላ ይሄ ሸርጥ አይደለም ይባላል ማዳም እሷን ጨርሻለሁ የለኝም ካለ ግዴታ ሰው አስልክ እየተባለ የሚደረግበት ነገር የለም ከተቻለ ከዘካተል ማል ይሰጣል አንድ ሁለተኛ እሱ የሚጓዝበት ጉዞ የሐራም ጉዞ ከሆነስ ለምሳሌ ከጅጋ ተነስቶ የመጣው አዲስ አበባ ሐራም ነገር ሊሰራ ወይ ሊዘርፍ ነው ወይ ሊሰርቅ ነው ወይ ሊጨፍር ነው ወይ ደግሞ የሆነ ባዛር አለ እዛ ሊሳተፍ ብሎ ይሄድ አዳማ ሊደርስ ብሩ አለቀበት ሰረቀበት አዲስ አበባ የሚያደርሰኝ ብር ፈልጋለሁ እኔ ወምን ሰቢል ነኝና ስጡኝ ብል ኢዳን አንተ ጉዞ ተቋርጦብሃል ተብሎ ይሰጣል ዑለሞች አሉ አይሰጠው ለምን ሰው የሚሄድበት ጉዞ ሙባህ የሆነ ጉዞ አይደለም የሐራም ነው الله يالو وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان تبال كذا قوايا بحرام نجل لا أناجزه
ኢላ አን የቱበ ይባላል። ተውባ ካደረገ በስተቀር خلاص እኔ የሚሄድበት ነገር ሐራም እንደሆነ አውቄያለሁ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ወደ ሀገር መመለስ እፈልጋለሁ መመለሻ ስጡኝ ካለ ምን ይደረጋል ይሰጣል አለበለዚያ ግን በዛው ሐራም ላይ በዛው ንያ ላይ ካለ አይሰጠውም ይሄን ከዚያ አኳያ እነዚህ ዘካን የሚወዙ ስምንቱ እነዚህ ሰዎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገድቧቸው ለይቷቸው ቁርአን ላይ የነገረን ማለት ነው من على شيخ مكتل هؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم سورة التوبة علي إنما الصدقات للفقراء والمساكين إيالك تكسبوا هالا مترش على من هالا فريضة من الله والله عليم حكيم إيه سم الزكاة ميوزت نجر الله سبحانه وتعالى قديتا يادرقوا نجر والله قيتا عليم أواكين واستواكين حكيم أواكين السبال ما جربر يفلقونا كان الله كرمو ياكال مشور يفلقونهم كرمو الله ياكال كان يسويش وجي راسه مسد بفلق الله ياكهل حكيم طبعا يهون أملاكن أن يسويشن يمرتبت يقدبت راسه يشار حكمة له لمن أكل تجمرم لمن أكل تجمر بله متكر كربت حسب متانسابت قدار بزانو والله عليم حكيم يعني شيخ مناله فهؤلاء الذي سمنتوا هم الناس ناتشو أهل الزكاة يزكاة بالبيتوش أي زكاة يميوزدوا الذين أن ذا ذكرهم الله قيت الله سبحانه وتعالى يتكساتشو في كتابي بمسافه لي وأخبر نقرا بأن ذلك يا فريضة قديتا يهون نقر منه كسو صادرة يتجنج يمتاج عن علم كوكت وحكمة كتبب والله عليم حكيم قيت الله تعالى واستواكينا تببنيا يهونا أملاك كذا قوية زكاة موصل يالباتشو الذي سوّج بيتشاناتشون كان الذي وجي للا سوّج موسد أيشلهم أي فكر اللاتشو قال الشيخ ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد وإصلاح الطرق لأن الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصور فيه ولا يجوز أن يفكر ماله صرفها يان زكان موتات مستت في غيرها كذا وجي كنذا سووج كسمنتو وجي موتات أي فكر لمثالي كبناء المساجد مسكين مجنبات يفلق أي سفر مسكين يفلق قالنا خلاص أنا زكاة عند ميلين سلمسات عند ميل لمسكين بيل أي فكر لمن مسكين ميلونا كير الزاوس الجبة وإصلاح الطرق منجر لما استكاكر يسافرش منجر ببلاش وين دقمو يا منجر متفونه سووچن የሚያስቸግር ከሆነ ከዚያ እኮ የዘካ ብር አለኝና ከዚህ ከዘካ ብር ልስ ምትል ከሆነ አይፈቀድልክም ሌሎችም ራሱ ለምን وكذلك مدارس ራሱ ሊገባ ይችላል ለምን ከተባለ መድረሳ መዛው ስለሚገባ لمن لأن الله جيتا ذكر تقصوال مستحقيها أي ذكان يميقباتون سووش تقصوال كمن أقويا على سبيل الحصر قدبون يتقسم بقى نسوش بيتشاناتشون إنما الصدقات يعني ذكان يميقباتون يتقدبوا يتوسروا سووشناتشون كذا وجيان لو أي وزمنا والحصر هنا قرن قدبوا ما سكمت يفيد يستال
نفي ماسوجدا مانساتا الحكم فردا عن غير محصور فيه كتقدموا سووش وجه ያለው 8 ሰዎች ናቸው የሚወዙት ከተባለ ከ8ቱ ውጭ ያሉ ሰዎች መውሰድ አይችሉም ከ8 ሰዎች ውጭ ያሉ ሰዎች ያን ዘካን መውሰድ አይችሉም طيب كذا من على الشيخ واذا تاملنا هذه الجهات عرفنا ان منهم من يحتاج الى الزكاه بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون اليه وبهذا نعرف مدى الحكمه في ايجاب الزكاه واذا تاملنا هذه الجهات قام بلن كاستنتنوا هذه الجهات الذي سووش اي زكاه يوزعوا يتبالوت قام بلن انما ناچو بلن قام بلن مناستنتن كهونه عرفنا اوقن እናውቃለን ان منهم كنذي سووش من يحتاج يفلغال كزكاو بر وينما يفلغال الى الزكاه ورزكاو بنفسه لراسه امثال دها يفلغوا لمن لراسه مسكين يفلغوا لمن ነው ለራሱ ነው ومن سبيل يفلغوا لمن ነው ለራሱ ነው ومنهم من يحتاج المسلمون اليه ከነዛ ሰው ደግሞ ለሙስሊሙ ለኡማው የሚያስፈልግ ነገር ተብሎ የሚወጣል ለምሳሌ والعاملون عليها ዘካት የሚሰሩ ሰዎች የሙስሊሙን ጉዳይ እየሰሩ ስለሆነ የሚሰጣቸው ለምን ያን ዘካን ሰብስቦ ለሚገባይ ሰዎች መስጠት የቀረው መጠበቅ ይሄ ሁሉ የሙስሊሙን ሀብት ነው እየጠበቁ ያሉት وكذلك في سبيل الله بالله መንገድ ላይ ጂሃድ ላይ ይሄ ደግሞ ማንን የሚመለከተው የሙስሊሙን ጉዳይ የሚመለከተው የሙስሊሙን ጉዳይ ነው የሚመለከተው አሁን እነዚህ ነገሮችን ከዚያ አኳያ ካየነው ዘካም ሰዎች ወይ ለራሱ ብሎ ነው ወይ ለሙስሊሙ ብሎ والمؤلفه قلوب የተባለው ለሙስሊሙ ነው ለምን ያን ሲወዝ ምን ያደርጋል ከታች ያሉትን ጎሳዎችን ወደ እስልምና ይጣራል ያመጣቸዋል طيب ከዚያ አኳያ ካወቀን وبهذا ከዚያ አኳያ نعرفنا قالن مدى الحكمه የተደረገበት ጥበቡን ትልቅን ቦታ እንዳለው مدى اي ትልቅ ቦታ እንዳለው حكمه ጥበብ في ايجاب الزكاه زكاه ግዴታ ማድረግ الله سبحانه وتعالى አማኞች ላይ ዘካን ግዴታ ያደረገበትን ጥበብን ትልቅ እንደሆነ ቦታውን እናውቀዋለን ለምን ዘካ በመስጠትህ ወይ ግለሰብ ነው የምትረዳው ወይ ሙስሊሙን ነው የምትረዳው ወይ ደግሞ ዲኑን ነው የምትረዳው ወይ ደግሞ ዲኑ ነው የምትረዳው وان الحكمه منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الامكان وان الحكمه تباب زكاه قديتا يترجبت تباب منه كذا اي زكاه وان ደግሞ وان الحكمه منه زكاه مدرجو قديتا يترجبت تباب دميو الى زكاه የሚመለሰው بناء ለመገንባት مجتمع ማህበረሰብ صالح ደጋግ የሆኑ متكامل ሙሉ የሆኑ ሙተካፊ በራሳቸው ጉዳይ በራሳቸው አቅም የተብቃቁ ሙሉ የተብቃቁ የሆኑ ማህበረሰብን ለመፍጠር ነው ይሄ ነገር የተደረገው بقدر الامكان በሚቻለው አቅም ሙስሊም ማህበረሰብ ራሱን የቻለ ጥሩ የሆነ ማህበረሰብ እንዲቋቋም የተፈለገው ለምን فعلا ሁሉም ሰው ዘካትን በትክክል የሚሰጥ ከሆነ نعم እነዚህ ነገሮችን የሚዘጋበት የሚያስተካክልበት ነው የሚሆነው وان الاسلام لم يحمل الاموال والمصالح التي يمكن ان تبنى على المال اسمنا ሃይማኖት لم يهمل التوم وين دمو ችላ አላለውም الاموال ሀብታም ታከፈለክ እንደፈለክ አደርግ አላለም እስምና والمصالح وكذلك يسووችን ጥቅሞችንም ችላ አላለም
التي النذا يمكن يميتشال أن تبنى على المال حبت لا يميجنبا يهونو ጉዳይ መሳሊሖች አሉ በብር በሀብት ምክንያት ማስተካከል ማምጣት የሚቻሉ ጉዳዮች እነዚህ ነገሮችን እስልምና ችላ አላለ ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شحها وهواها وكذلك اسمنا هيمانوت لنفس أي لسويو التوم منن الجشعة يميبالو سقبقبنتن التولتن وكذلك الشحيحة وكذلك يا دقمو سستنم التولاتو بقى نفس اندفلقش يفلقش تيزالك يفلقش ستالك كفلقش دمو تسقبقبالك كفلقش يفلقوا انها تارقالك يميلون نقر من قرن زكتولاچو وكذلك حرية نزانة نفتاتشو ሀብቴን እንደፈለኩ ያደርጋለሁ ከፈለኩ ይበላለሁ ከፈለኩ ይጠጣለሁ ከፈለኩ ያቃጥላ የሚል ነገር የለም እስልምና ውስጥ ሀብትን በሐላል መንገድ አምጣ በሐላል መንገድ አውጣ አላህ ካንተ የሚፈልገው ነገር አለ ያን ነገር አውጣና ስጥ በመስጠትህ ግለሰብ ይጠቀምበታል ሃይማኖት ይጠቀምበታል የሙስሊም ማህበረሰብ ይጠቀምበታል አለበለዚያ ለራስ ብቻ አድርግ አይደለም ከዚያ አኳያ في شحها በስስቷ ላይ በዛ እንዳትቆይ خلاص ነኝ ወርያ አለኝ ነፃነት አለኝ እንደፈለኩ ላድርግ ብላ እንዳታደርግ ወሃዋ ስሜቷ እንደፈለግ እንዳትከተል እስልምና ይሄን ነገር በቀላሉ የተወ ነገር አይደለም بل هو اعظم موجه للخير ومصلح للامم والحمد لله رب العالمين بل اي اسلمنا هو السن اعظم تلك ነው موجه የሚያመላክት للخير መልካም ነገር ومصلح የሚያስተካክል ነው للامم ለህዝቦች እስልምና ሁሌ እንደዚህ ነው እስልምና ሃይማኖት ለመልካም ነገር የሚያመላክትህ የሚነግርህ የሆነ ሃይማኖት ለህዝቡ የሚጠቅመው መልካም ነገርን የሚያመላክትህ የሆነ ሃይማኖት ስለሆነ ሀብትንም ስላለክ እንደፈለክ ላድርግ አይደለም እንታሰውሱ ከሆነ አሁንም አለ አንዳንድ ነገሮች ላይ በሀብት ጉዳይ ላይ የተለያየ አስተሳሰብ አለ ግማሽ አስተሳሰብ ምን ይላል ሀብቱ ያገኘከው አንተ ስለሆንክ እንደፈለክ አድርግ ይላል ከፈለክ ተጠቀምበት ከፈለክ ጣለው ይላል ያስተሳሰባል ሹዒያ የሚባለው ታውቃላችሁ ኢኮኖሚስት ነው የተባለ እነ ሩሲያ እነ ቻይና ምናምን የነበሩበት ግማሽ አሁንም አለበት ግማሾቹ ደግሞ የመጣና አስተሳሰብ ምን ይላል አይ አንተ የፈለከውን ብትሰራ ያ ምስተራው ሀብት ያንተ አይደለም ትባላል ያንተ ሀብት ምንድነው ለልብስ ለመኖሪያ ለምግብ 50 ሚሊዮን ቢኖርክ ለምግብክ ለቤት ለልዩ ስንት ነው የሚያስፈልግህ 100 ሺህ በቃ ውሰድ ሌላው ያንተ አይደለም የመሪው ነው ይባላል ግን እስልምና ይሄን ነገር ሁሉ ሰብሮ ነው ያመጣው ይሄ ሁሉ ትክክል አይደለም እስልምና አሰን ሀብቱን የሰጠክ ማን ነው አላህን ይሄን ወቅ ከዛ በኋላ ሀብትክን በሐላል ነገር አምጣ ተባልክ አንድ ሁለተኛ ከሀብት ዘካት ተባልክ ግዴታ የሆነብህ ያን ከሰጠ በኋላ የቀረውን ሀብትን መልካም ነገር ብትሰራበት ለራስ መልካም ነገር እስከሆነ ድረስ የፈለከውን ብታረግበት ችግር የለውም ኢደን ይሄ አካይን ነው ማህበረሰቡንም ከፍ እያደረገ የሚሄድ አማ እነዛ አካይዶች ሁለቶቹ ውርቅ ናቸው ብዙ ሀገሮችን መከራው የከተተ የፈረንሳይ ቅስቀሳ የሚባል አለ ከ200 ዓመት በፊት وكذلك አውሮፓ ላይ የነበረው አሜሪካ የነበረው በተለይ ሰዎች አውሮፓ ላይ የነበሩት ሃይማኖታቸው እንዲጠሉ ያደረጋቸው ላዲንያ ሃይማኖት አያስፈልግም ያለ ሃይማኖት ምን ኖረው ብሎ የሚያስተሳሰብ ያመጣው ትልቁ ምክንያት እነሱ የሚሰሩት ሀብት ማን ነው የሚወስደው ወይ ባለስልጣን ነው ቀጥሎ ደግሞ የሃይማኖት ሰዎች ናቸው ቤተክርስቲያን የመሳሰሉት ማለት ነው ይሄን ነገር ለመቃወም ሲሉ ነው ሰላም ሰልፍ በመውጣት
መጨረሻ ላይ ሃይማኖት እንዲጠሉ የተደረገበት ግን እስልምና ይህን ሁሉ ከሁሉ መኳያ አይቶ ያስቀመጠ ነገር ነው። طيب አልহামዱሊላህ ከኪታቡ 7 ክፍሎችን ጨርሰናል። የመጨረሻው الفصل الثامن 8ኛው የሆነ ክፍል ነው። እሱ የሚያወራው ስለ ዘካተል ፊጥር ነው። ዘካተል ፊጥር በረመዳንም ሰፋ ባለ ጉዳይ ያወራንበት ሁኔታ አለ። ከዚያ አኳያ ኪታቡን ዛሬ ለመጨረስ ስለምንፈልግ አጠር አድርጌ ጠቅሼ ማለፍ እፈልጋለሁ። ዘካተል ፊጥርና ዘካተል ማል ልዩነቱ ምንድነው? ዘካተል ማል ከሀብት የምትሰጠው ነው። ሀብት ነው የምትሰጠው በማዕና ለምሳሌ አንተ ዑሩድ ትጃራ ንግድ ላይ ካለ ከንግድ የሚገኘው ብር ትሰጣለህ። ወከذلك ደግሞ ያንተ ምሰራው ሀብትክ ደግሞ ለምሳሌ እህል ከሆነ እህሉ ከመሬት ሲወጣ ጠብቀ የምትሰጠው ነው። ሀብት ደግሞ ወርቅ ከሆነ ከወርቅ ነው የምትሰጠው። እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። ይህ ዘካተል ማል ደግሞ የሚሰጠው እህል ነው። ዘካተል ማል ሸርጡ አንዱ ያ ነገር ዞር አመቱ ከመጣበት ነው። ግን ዘካተል ፊጥር ደግሞ ረመዳንን በሰላም ጾመ በመጨረስህ የምትሰጠው የሆነ እህል ነው። ዘካተል ማል የሀብቱ ዘካ የተገደበለት ልክ አለ ትልቅ ብር ሲሆን። ነገር ግን ዘካተል ፊጥር የዒዱን ቀን በልተ የምታሳልፍበትን እህል ካለክ ከዛ ከተረፈ ካለው እህል ላይ ለደሃዎች ትሰጣለን። ልዩነቱን በደንብ ያዙ። ልዩነቱ የነገርኳቸው። وكذلك ዘካተል ማል የሚወዙት እነዚህ 8 ሰዎች ናቸው ቀደም የጠቀስናቸው። አማ ዘካተል ፊጥር የሚወዙት እነማን ናቸው? ደሃዎች ብቻ ናቸው። ከ8ቱ ደሃዎች ብቻ ናቸው ዘካተል ፊጥር የሚወዙት። ዘካ የሚለው ሉገተን هو النماء والطهارة ማደግ መብዛትና መጥራት ነው። ፊጥር ደግሞ የሚለው ሰውየው ካፈጠረ ነው። ኢዳን ዘካተል ፊጥር ሲባል ሰውየው ጾሙም ጾሞ ረመዳንን ጾሞ በማፍጠሩ የሚሰጠው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ግዴታ ነው። قال الشيخ زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الفطر من رمضان. زكاة الفطر قديتا يهونا نقرنو يا لحمتنا عليه الصلاة والسلام قديتا يا درقوت عند الفطر من رمضان. كرمضان لك اندافترك رمضان بسلام بمجرسه يمستو يهونا زكاة. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كرسول عليه الصلاة والسلام يسمى النجر استاچو قديتا ያደረጉት ነገር ሲነግረን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግዴታ አድርገዋል ዘካተል ፊጥርን ከረመዳን አይ ረመዳን ጾም እንደጨረስክ ማንን ግዴታ የሚሆነው አለል አብዲ ባሪያ ላይ ወልሁር ነፃ የሆነ ሰው ላይ ወዘከሪ ወንድ ላይ ወልኡንሳ ሴት ላይ ወሰጊሪ ህፃን ላይ ወልከቢሪ ትልቅ ላይ ሚነል ሙስሊሚን ከሙስሊሞች ከሆኑ ይሁን ለምሳሌ አላህ ይጠብቀንና የሆነ ሰው ልጆች አለው ከልጆቹ እሱ ስር ነው የሚኖሩት ግን አንዱ ካፊር ነው ከነዑዙ ቢላሂ ሚን ዛሊከ አላህ ይጠብቀንና እስምና ላይ ኖረን በዛ ላይ የሚሞቱ ሰዎች እኛንም ልጆቻችንም ቤተሰቦቻችንም አላህ ይድርግንና ለምሳሌ የሰውየው ልጅ ካፊር ከሆነ ከካፊር ልጅ ላይ ዘካ አያወጣም ዘካተል ፊጥርን አያወጣም وكذلك ሚስቱ ካፊር ከሆነችም ከሷ ዘካተል ፊጥርን አያወጣም طيب زكاة الفطر ስንት ነው የሚሰጠው قال وهي صاع من طعام مما يقتاه الآدميون صاع ነው የሆነ መለኪያ ነው መስፈሪያ ልክ ነው የሚሰጠው ይሄ صاع ነበዊ ይባላል እኔ ጋርም አለብኝ ሁለት አለኝ ሁለት ነው ያለኝ
ሁለቱም ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰንሰለት መንገድ መጥቶ እኛ ጋር የደረሰ ነው። ሼኽ ወሲዩላህ ወሼኽ ያህያ ሙደርስ ኢጃዛ ሰጡን ማለት ነው። ያ መለካው መስፈሪያው አሁን ስለካው ሼኹም ይጠቅሳል ተቅሪባን 2 ኪሎ ተኩል አካባቢ ነው ወይንም 2 ኪሎ ከ400 ግራም ነው የሚሆነው። إذن كأنت سميوتا أيان قال أبو سعيد مما يقتاه الآدميون يا آدم يميستون أجر يا آدم سوّش أي سوّش يا آدم لجوش يميبالوت يهونا أهلنا كم يبلا نجر كبر يهونا بر يستر قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ساعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر رواه البخاري. أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من الآن أن ياب رسول عليه الصلاة والسلام جزي زكاة الفطر الناوتان برالة يوم الفطر أي يعيد كان لمثالي مغرب سقرا نقعين نسيبال يانكن مارد في عهد النبي برسول عليه الصلاة والسلام زمن ساعا من طعام كمقب بزا مسفرة لكالة من على وكان طعامنا أسمر بتين نقر ينيا مقبكو نبر بساعته بزمنه الشعير قبس نبراله أولاً قبس በሰዓቱ ይመገቡት ከሆነ እኛ ሳይሆን ምንም እንመገበው ወይም ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ሰዎች ምንም የሚመገቡት ኢትዮጵያ ወይ በየአካባቢው ይለያያል። አንዳንድ አካባቢ በቆሎ ይበሉበት ሁኔታ አለ፣ አንዳንድ ላይ ስንዴ አለ፣ አንዳንድ ገብስ የተለያየ ነገር አለ። አካባቢ ላይ የሚመገቡት ምግብ ነው የሚሰጣቸው። ከዚህ ሐዲስ ምን እንረዳው? ለዛ ምን አለ وكان طعامنا الشعير ገብስ ነበረ والزبيب ዘቢብ ታውቃላችሁ معروف صح አሁን ብረም ይተከሙት እኛ ሩዝ ላይ ምናምን ይደረጋል። والأقط أقط ምንድነው? አቅጥ ማለት የደረቀ ወተት ማለት ወተቱን ያደርቁትና ሰባብሮ መንገድ ይጓዛሉ። ከዛ በኋላ ያረጥቡና ያን ነገር ይተከሙታል። አሁን ደግሞ በምን መጣ ኒዶ የተባለ የሚዘጋጀው ወይም ደግሞ ወተት ማለት ነው። ወተምር ተምር ኢደን ከዚህ ነበረ በዘመኑ የሚያወጡት የነበረው። ከፊል ዑለማዎች አሁንም ዘካተል ፊጥር መውጣት ያለበት ይሄ ብቻ መሆን አለበት የሚሉ አሉ። በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ የሚሰጠው ብቻ ነው መውጣት ያለበት ይላል። ይሄ ግን ትክክል አይደለም፣ ጠንከር ያለ ንግግር አይደለም። ጠንከር ያለው እዛ አካባቢ ላይ የሚመገቡት ምግብ ለዛ ምን አለ ሳዕን ሚን ጠዓሚና ወካነ ጠዓሙና الشعير والزبيب والأقط والتمر إذا قويا أكبر بكذا مرة من مجبوت يميلون نجار أيتر مستدر فلا تجزئوا من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها هون زكاة مستدر زكاة الفطر مستدر ومن دنا سووش من مجبوت نجار بتشان سووش ما مجبوت النجار مستدر أيتشان لا مستاري فلا تجزئوا من الدراهم كبر يستر كاشبر مستاي فكدم عندنا سو من بولا السبال እኛ ለምሳሌ እህል ከምንሰጣቸው ለዳዎች ብሩ ለምን አንሰጣቸውም? ወይ ልብስ ይገዙበታል ወይ ሌላ ጉዳይ ይኖራቸው ይችላል። እኛ ምን እንላለን? በዋነኛ ደረጃ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላደረጉም። አለቀ። አላደረጉም አራት ነጥብ። አንድ ሁለተኛ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ እኮ ሀብት ነበረ፣ የሚገዙበት መጠቀሚያ የሆነ ሀብት ነበረ። ومع ذلك ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከእህል እንድንሰጥ ነው ያዘዙን። ሶስተኛ ለሰዎች የሚጠቅመውን ነገር ለሰዎች በጣም የሚጠቅመው ነገር አንተ ነው የምታውቀው ረሱል ናቸው የሚያውቁት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እኔ የምትል ከሆነ ሀብት ብሩን ስጣቸው። አይ አላቅም የምትል ከሆነ የረሱል አለይሂ ሰላም ትእዛዝ ተከተል። ከዛ ቋያ የሚሰጠው ገንዘብ ነው አንልም። መስጠት ያለበት
ከዛ አኳያ የሚሰጠው ዘካተል ፊጥር ላይ ገንዘብ ሳይሆን እህል ነው። ለዚህ ነው ፈላ ቱዝኡ ሚነ ደራሂሚ ከገንዘብ መስጠት አይፈቀድም። ወልፍሩሽ ወከዛሊክ የሚነጠፍ ምንጣፍ መስጠትም አይቻልም። ወልሊባስ የሚለበስ ልብስ መስጠትም አይቻልም። ወአቅዋትል በሃኢሚ እንስሳዎች የሚመገቡትን ምግብን መስጠት አይቻልም። ሰው የሚመገበው ምግብ ነው የምንሰጠው። ወልአምቲዓ እቃ መስጠትም አይቻልም። ወገይረ ከዚህ ውጭ ነገር ራስ መስጠት አይቻልም። የሚሰጠው ምንድነው? ሰዎች የሚመገቡት የሆነ እህል ነው። لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ከምግብ ውጪ ሰዎች ከሚመገቡት ምግብ ውጪ መስጠት ይሄ ተቃራኒ ነው ረሱል عليه الصلاة والسلام ካሉት ነገር ላይ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رحمتኛ عليه الصلاة والسلام ብለዋል من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد የሰራ ሰው ይህ ሐዲስ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد إما الروايان حديث عائشة يما الروايان يما رواية البخاري ومسلم رميلا من أحدث في أمرنا نعم من أحدث في أمرنا أمرا ما ليس منه فهو رد عمل يعني يو إحداث يدقمو عملوا أشد يسر راسو سران ينيتزاز يا اللبت نجر فهو رد أي مردود عليه بس لا يملس بتال يا الله حميتنيا عليه الصلاة والسلام هذا قوية كذا وجي أستعلم الكهانة تكبينة آياغنيم إيه ساع باونو كيلو سنقير من على شيخه ومقدار الساع كيلواني 40 غراما من البر الجيد إيه ساع يميلو مسفريو أهن تملسا ودا إنيابا من ناقو كيلو من ملسو كهانة 2 كيلو و40 غراما ك4 غرام ነው አለ يعني ይሄ ምንድነው تقريبا ወደ 2 ኪሎ ተኩል አካባቢ ማለት ነው من البر جيد ከጥሩ የሆነ ስንዴ ወይም ደግሞ ገብስ በዚህ መልኩ የሚለካ ከሆነ هذا هو المقدار الساع النبوي الذي قدر به النبي الفطر صلى الله عليه واله وسلم ይሄ ነው የረሱል عليه الصلاة والسلام ልክ እሳቸው የሰፈሩበት የሆነው ከዛ ቋያ ወደ ኪሎ ስንቀይረው 2 ኪሎ ከ400 تقريبا 2 ኪሎ ተኩል አካባቢ አንተ ከኺላፉ ከጥርጣይ ለመዳን 2 ኪሎ ተኩል መስጠት ከሆነ باذن الله هذا يخفيك يدمو يبقاهن طيب زكاة الفطر متى ነው የሚሰጠው قال ويجب إخراج الفطر قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط ويجب زكاة الفطر موتات قديتا يميهونو إخراج الفطر زكاة الفطر الموتات قبل صلاة العيد كعيد صلاة بفيتنا كسويبها لا والعيد صلاة كمهير بفيت 6 مالف اللبه 6 مالف اللبه إيه بلاجه هنا والأفضل قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة بلاجو يعيد كرهونه كصلاة بفيت نجرجن وتزيء قبله بيوم أو يومين فقط قال له أنا تلاقي قد يتبلو كعيد بفيت كأندكن ولدكن كلام بلن من صدقهنا هي تشاله كولدكن بلاجن أي فكر كولدكن بلاجن أي فكر وكذلك ولا تزيء بعد صلاة العيد كعيد صلاة بوهالا راسو ستعلم التلقهانا إيه زكاة الفطر أيهون اللهم إيه زكاة الفطر أيهون اللهم تكبينة أياغنيم ومع ذلك جن زكاة توتوال كسرقان ميقطر لي زكاة الفطر على وتاكن قال لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسن الألباني في الإرواح أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
من قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض زكاة الفطر يا الله متنيا عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر قديتا درقال موطاتا لمن حكمة من دن طهرة للصائم صومنيون لما اطراتنا برمضان أو كان ساتاكم متدفعوا نقروش شالو ያን ጥፋትህን የሚሸፍንልህ ነገር ዘካተ الفطر መንገድ ተደርጎልሃል ለምሳሌ ምን አላህ አላስፈላጊ የሆኑ ንግግሮችን ቀልዶችን ምትቀልድ ከሆነ በረመዳን ይሄ በዘካተ الفطر ይታበስልሃል ወረፈስ መጥፎ ወከذلك ወለዛ ጉዳይ የሚወዙ ስሜት የሚቀሰቅሱ ንግግሮችን ወይ ተግባሮችን መፈጸም ይሄን ነገር ያጠራልሃል ጥበቡ ይሄ ነው ሁለት ሶስተኛው ወጡህመቱ ለልመሳኪን ለደሃዎች ደግሞ መመገቢያ ቢያንስ ዒዱ ቀን ተርቦ እንዳያሳልፉ ካንተ እኮ እንዲደሰቱ ለማድረግ ነው ይሄ ነገር መንገድ የተደረገው ጥበቡ ይሄ ነው ሕክማው ይሄ ነው ከዛ ምን አሉ فمن اداها قبل الصلاه والعيد صلاه كمهيل وفي زكاه الفطر يستسو فهي زكاة مقبولة شي تقبينت يالا زكانات ومن أداها السؤال نقمو يستا بعد صلاة بوهالا فهي صدقة من الصدقات إيه كصدقة وشو سيميقترون زكاة الفطر أيضا ومع ذلك قل يستاتا عند صدقة يقترون زكاة الفطر على وطا هذا قوية زكاة الفطر ودعي صلاة كمهيدات بفيت مستطلب رزقا من نسبوط إياك يالا لمسالي አንተ ሀብቱን አይ ዘካተ الفطر እህሩን አዘጋጀክና ደሃው ያለበት ሩቅ ቦታ ነው ቢያንስ እሱስ የሚመጣው ወይ ከስራ በኋላ የሚደርሰው ከዚያ አቋያ እሱ የምትጠብቅ ደግሞ ከሆነ ዒድ ይደርሳል ሰላት ይደርሳል አንተ ከዛ ለመውጣት ብለ አንተ እህሩን ሌላ ሰው ሰጠ خلاص ሰጥቼልሃለሁ አከሌጋ እንዳደራ አስቀምጬልሃለሁና ከዛ ወሰድ ብለ ሰውየው ከዒድ በኋላ መጥቶ ደሃው ከወሰደ ይሄ ትክክለኛ የሆነ ዘካሉ ችግር የለበት ለምን ይሄ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ነገር ስለሆነ ዘካተ الفطر ብዙ መሳይሎች አሉ በረመዳን በሰፊው ያወራንበት ነገር አለ طيب ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق أجزى إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها أونيهم بزو كده يميقاتم نقرنا ولكن نقرقن لو لم يعلم بالعيد عيد نقرن دون ياكم سويه أروكم نقر عيد مون يوقع ولك يعيد سلاسي سقن عندنا قتل يالو سووش نيقاتم أشوان بتلاهم ميدا ما يتكمو كهون نقر عيد دون ياكم لك توا سووش ورعي ሲሄዱ ዒድ መሆኑን አወቁ ወይ ደግሞ ሲሰገድ አወቁ እንደዚህ ሰዎች أو كان وقت إخراجها في البر زكاة የሚሰጥበት ጊዜ ሰውየው ከአካባቢው ርቆ ነው ያለው ያን ነገር ለዳዎች መስጠት አይችልም ወይም ደግሞ بلد ليس فيه مستحق ያለበት አካባቢ ዘካን የሚቀበሉ ሰዎች ዘካ የሚገባው ሰዎች የሉም እንደዚህ ሁኔታ ካጋጠመ አጅዛ ይፈቀድለታል ኢኽራጁሃ ዘካን ማውጣት بعد الصلاه ከሰላት በኋላ ቢያወጣ ዘካተ الفطر የሚባለው ወይስ ሰደቃ ነው የሚባለው በዚህ ሁኔታ ዘካተ الفطر የሚባለው ለምን ዑዝር አለው أجزاء يفقد اللتال أي يبقى اللتال إخراج الصلاة موتات بعد الصلاة كصلاة بهالا عند تمكنه من إخراجه موتات بتفقد اللتال إنمو بتالبت جزالة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بلو إيه كتاب جرسة إنيان باقماتشن كصوم قام يازو أحكاموتشن أترب على ملكو بزلاي إيش رسالة بأسارات درسوش جرسنا المالتنو ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ይደልከን ትላንትና የጠየቁት ጥያቄ አለ በሷ ምክንያት እስልምና የተቀበሉ ሴትዮ ሰሃቢ ማን ናት ነው ያሉት ብዙ ወንድሞች መልሰዋል ኡሙ ማዕበድ الخزاعي ይባላል ስሟ
በብዛት ግን ስሙ አይታወቅም ግን ቀቢለቱ ኹዛዓ ከምትባል የኹዛዓ ጎሳ ነው አንዳንድስ የሚገርመው አንዳንድ ሰዎች ስማቸው አይታወቅም ስራቸው ይታወቃል አንዳንድ ሰው ስማቸው ይታወቃል ስራቸው መጥፎ የሚሆኑ ሰዎች አሉ አይደል ከነዛው እቺኛዋ ስሙ አይታወቅም ነገር ግን ስራው ይታወቃል ምን ምትማሩ ከዚህ አንተ ስምክ እንዲታወቅ እንዳትሞክር ስራክ መልካም ስራ ብቻ መስራት ራስክ ወደ አላህ ለመቅረብ ሞክር ያኛው የፍርዓውን አማኝ የሚባል ስሙ ማን ነው ስሙ አከሌ ማለት ነው አይታወቅም ባጭሩ እሺ وكذلك እነዛ አስሐቡ الكهف ማን ናቸው ስማቸው ይታወቃል አይታወቅም ግን በስራቸው ወደ አላህ ተቃርቦ እስከ يوم القيامه ይጠቀሳል ሌላኛው ጥያቄ ጠየቅኩት እኔ ጠየቅኩት ጥያቄ ገድቤዋለሁ እንቅልፍ ልተኛ ስትል የሚባል ዱዓ አለ ያን ዱዓ በማለት እዳክ ደይን እንዲከፈልልህ የሚያግዝክ ነገር ብዙ ወንድሞች ያመጡ ሐዲስ እኔ ፈለኩት ሐዲስ አይደል እኔ ፈለኩት ሐዲስ في صحيح مسلم ያለ ሐዲስ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ عنه ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩን አንድ ሰው ወደ መተኛው ቦታ ሲመጣ እንዲህ ይበላሉ ምን ይበል እንደዚህ ይበል اللهم فاطر السماوات والارض አንተ ምድርና ሰማይን የፈጠርከው አምላክ ወይ عالم الغيب والشهاده يروق النجر متاقوي ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيحة حديث والجم إين دعاء بل هو اللي ستني ما جرش علي مناله وأنت اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر يعني يا لبن إدان كفر اللي كدهن الدقمو አንሳይን إذن ይሄን ዱዓ በተለይ ሪዋያ ላይ ሪዋያ ላይ ልክ ከሚያደርጋቸው ዱዓዎች መጨረሻ ላይ ያደርግ ይላል መጨረሻ ላይ የሚባሉ ዱዓዎች አሉ አይደል ማታ ስተኛ ከዛው መጨረሻ ላይ ይሄን ያደርግ ነው ትክክለኛው መልስ ይሄ ነው ብዙ ወንድሞች ግን አልመለሱም የመጀመሪያውን ብቻ ነው የመለሱት طيب ከዚያ እንኳን ኢንሻአላህ የዛሬ ትምህርት ጨርሰናል አላህ ካለ ነገ ከረመዳን በፊት የጀመርነው ኪታብ አለ ያላለቀ የትኛው ኪታብ ከሚተውሂድ ጨርሰናል አይደል የትኛው ኪታብ ነው የቀረው ተፍሲር ሱረት አልፋቲሃን እንቀጥላለን አላህ ካለ ከነገ ጀምሮ ወይን ደግሞ ሌላ ፕሮግራም አዲስ ፕሮግራም ካወጣንም ኢንሻአላህ ተነጋግረን የሆነ ኪታብ ላይ የምንወስን ይሆናል የሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን ዒልምን በዒልም ላይ አላህ ይጨምርልን ኢኽላስን አላህ ይስጠን በምንሰራው ነገር ሁሉ ኢኽላስን ያላይ ሰዎች አላህ ያድርገን መጨረሻችን አላህ ያሳምረን ቤተሰቦቻችን ባሉበት ሁሉ አላህ ይጠብቃቸው ወደ አኺራ ደግሞ ይሩትን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀነት ያድርጋቸው هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته